Bon, bonsoir la famille. Agun kɛra fama ye dɔɔni. An kun famana ɲɔgɔn ma donc aw kun mago bɛ nouvelle caman na k'o dɔn l'empereur kan. Dieu merci, alhamdoulilah. Donc je vais très bien. Dieu merci. An bɛ ka baaraw kɛ toujours. Mais bi n bɔ kun ye ka timinadiya bɛɛ lajɛlen fo. K'aw fo aw ka baara kɛlen na aw ka fidélité la toujours. A y'o baara min kɛ 2020 kɔnɔ. A baara a ɲɛna kosɛbɛ n b'aw fo dante foli min na o baara la dante foli min na vraiment aw kan ka fɔ ani foli ka kan parce que timinadiya ye jɛkulu ye timinadiya ye famille de ye an soudelen de don toujours o de y'a kɛ mɔgɔ tɛ se an na donc toujours o hakilina kelen de don ka yira u la bon 2020 an y'o marqué Dieu merci alhamdoulilah n'aw ka cɛsiriw ye ani aw ka kanu ye vraiment aw sara t'an bolo toujours an b'aw foli toujours ka taa fɛ sinon kɔni Tinda sara t'an bolo quoi. Bita ye k'aw ɲininka aw mago bɛ mun projet minnu na 2021 kɔnɔna la ni san kura in kɔnɔ aw mago bɛ projet la donc a b'u bila en commentaire aw mago b'a la Kanku Musa ni artiste minnu kan ka featuring kɛ minnu ka di aw yɛrɛ ye a bɛ se k'u bila en commentaire donc n b'u ye n bɛ hakili jagabɔ a kow kan n'o bɔra yen bientôt an ka nouvelle QG bina dayɛlɛ QG officiel de la team Gladia donc o y'an ka bureau kura ye bureau officiel yɛrɛ mun bientôt an bɛna mun président aw la donc a ɲininen bɛ Gladia bɛɛ lajɛlen fɛ a ɲininen don an ka staff bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka baaraw kɛ ni nisɔndiya ni hakilimaya kɔnɔna ye ani bɛn kɔnɔ ani kelenya kɔnɔ parce que ni Kanku Musa yɛrɛ de bɛ nin tête la ka guider ni Ala sɔnna ma aw mago bɛ timinadiya accessoire fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ sɔrɔ yen aw mago bɛ samara minnu na o bɛ sɔrɔ aw mago bɛ casquette minnu na o bɛ sɔrɔ aw mago bɛ fɛn mun bɛ timinadiya concerné a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an ka bureau la donc yen bɛ kɛ an ka base ye ni Ala sɔnna ma donc an ka staff bɛɛ lajɛlen collectif bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ n'o de kɛ ni Ala sɔnna ma déjà que baaraw bɛ sen na n'an bɔra o QG ko taabolo kɔnɔna la an bɛ na projet kuraw concernant les nouveaux clips caman baden de kɛra caman ba minnu bɛ ka aw kɔnɔ ni Ala sɔnna ma an bɛna clip min bɔ sini n'o ye marchandise donc n'o bɔra une semaine kɔnɔ n'a sera k'o baara layɛlɛ 1 million na an bɛ clip kura wɛrɛ bila semaine min b'o suit ni Ala sɔnna ma n'o bɔra yen n bɛ fɛ fana bɛɛ k'i abonné an ka Instagram n'an ka YouTube an filɛ ka direct kɛ min kan aw ko abonné la toujours surprise baden de bɛ yen 2021 bɛ juguya ni 2020 a bɛ juguya ni san tɔ fɛn fɛn tɛmɛna ni Ala sɔnna ma parce que an yɛrɛ fɔ ko Gladia bɛ ɲɛ fo san 400 de donc foyi ma bɔ a la fɔlɔ ni ça c'est le début du commencement an bɛna kɛwale people jate kɔnɔna la vraiment Gladia aw ye na nisɔndiya kosɛbɛ parce que aw ye record min kɛ depuis Ala ka diɲɛ da a ye record ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o record yi aw ye baara layɛlɛ fo 500 000 la vote la donc c'est du jamais vu a fɛn yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna la a cours yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a vote cours yɛrɛ bɛɛ lajɛlen an ka vote ɲɔgɔn ma deli ka ye fɔlɔ u nana an féliciter hier soir ne yɛrɛ tun bɛ yan nɔ an féliciter la kosɛbɛ donc ne b'a fɔ ni Gladiaw ka effort de vraiment halisa aw cɛsiri aw jilaja Timinadiya c'est la meilleure team d'Afrique n y'o de fɔ Timinadiya ɲɔgɔn tɛ yen team fɛn fɛn bɔra musicalement diɲɛ kɔnɔ bi bi in na Timinadiya bɛɛ bin Timinadiya b'a bɛɛ lajɛlen sanfɛ donc an ka kunnawolo o de ye an b'an disi gosi n'o de ye an bɛ bangebagaw fo k'an kanubagaw fo ka maliyɛnw fo o la donc surprise caman bɛ k'aw kɔnɔ 2021 kɔnɔ son kuraw caman clip dumanw caman barika yɛlɛn dɔrɔn a ye baara kɛ ni Instagram ni YouTube ye aw ka abonné olu la o ɲininen don aw fɛ donc an ka se ka baara goloba 2021 kɔnɔna la projet baden de bɛ yen bientôt studio label ka se ka Mali rap sécuriser k'a protéger parce que bi bi in na n'i y'a mɛn Mali rap bɛ protéger mɔgɔ min bɛ Mali rap ɲɛma o de bɛ se ka Mali rap sauver o de bɛ se ka Mali rap protéger bi o de bɛ se ka na ni projets ye bɔsira caman bɛ yen ka Mali rap internationaliser faut pas que Mali rap ka dan Mali yɛrɛ kɔnɔna la o de y'a kɛ Kanku Musa bɛ ka bɔ diɲɛ fantan naani ka taga yira ka taa Mali rap lakodɔn k'a yira fan bɛɛ fɛ donc ne tɛ fɛ a ka dan ne kelen ma n dɔgɔnin minnu bɛ ka na nouvelle génération minnu bɛ ka na bientôt label ani studio an ka QG in dabɔlen don baara caman kama an tɛna se k'a bɛɛ fɔ bi donc an bɛna wele bila bɛɛ lajɛlen ma
c'est pas parce que il va on protéger au dronté il va on dombaga artiste au dronté mais Mali rappeur bella jelen ne kudo bientôt il va on bena Mali rap yera de deme Mali rap yera bakuruba parce que ne ka coup de pouce au direct de Qatar chaîne internationale na ou jouer ko ba waro bena ke concours dum bena ke ka bla rappeur ni ñoŋo ci fan be fe yan dronté bon ko dron vigilante région bella jelen ani sur région bella jelen quand Moussa bena ka dɛmɛ fili ka taa Mali rappeur ma fan diɲɛ fan bɛɛ fɛ 2021 kɔnɔ ni ala sɔnna ma an ka to ɲɔgɔn bolo an ka force di TG ma toujours comme on est puissance ye Mali rap puissance ta tuguni an ye diɲɛ rap puissance de donc Iba Jackson je vous promets du lourd en 2021 inchallah ko kuraw bɛ yen collaboration dumanw a y'a bila en commentaire dɔrɔn a bɛ fɛ ka Moussa ni artiste minnu ka featuring kɛ a bɛ fɛ ko duman fɛn fɛn kan ka kɛ a y'aw hakilina bila ne kɔni ne content no bibi na aw ka exploit la parce que Gladjo a ye baara kɛ vraiment ni mɔgɔ ko k'aw ma baara kɛ o tigi ye nkalon tigɛ mais n profite o fɛ ka Lili b'a ka album kura annoncé a bɛ nalen en mois de mai bon ne de bɛ n'o fana pousser ni ala sɔnna ma ko album di aw ma en mois de mai n'o bɔra yen Damakɔni se prépare il est au studio a bɛ ka baara kɛ Annie Chris d'Abidjan elle est venue aussi pour une collaboration avec TG Kangou Moussa TG Boss donc a dan de don an bɛ k'o clip fana tourner o fana bɛna d'aw ma sɔɔni n'o bɔra yen on va lancer un gros big up à notre frère qui est au niveau du Cameroun, Blinko Boss, donc a fana bɛ ka baara kɛ TG a fana ka album kura bɛ préparation na n'o bɔra yen Tapsi Samaba bɛ yen olu bɛɛ bɛ préparation na 2021 ka di to Lil One, Modi One, Korola Diva fana bɛ ka na n'a ka ko kuraw ye tuguni ka fara o kan je crois que Kangou Moussa yɛrɛ fana ka stratégie duman bɛ yen mais an tɛ n'o bɛɛ fɔ an bɛna to ka baro kɛ toujours ka to ka ɲɔgɔn hakilinaw ɲininkali kɛ ka baara kɛ ni faniw yɛrɛ hakilina ye ka baara kɛ n'an ka public hakilina ye pour que an fana bɛ se ka na ni ko minnu ye ko minnu ka di aw yɛrɛ ye an tɛ fɛ ka ko kɛ ko min ka di an yɛrɛ ye ka dan an yɛrɛ ma an bɛ fɛ ka a bɛɛ kɛ an n'aw de ka to ka baro kɛ an ka se k'aw fana hakilina dɔn k'aw hakilina faamuya donc Kangou Moussa fana bɛ studio la toujours donc trône bɛ yen an bɛ trône sanfɛ toujours Dieu merci an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi sorti tun ye de ka Timinadiya QG kura officiel an ka bureau kura a bɛna dayɛlɛ mois de mars kɔnɔ ni ala sɔnna ma tout est prêt an ka studio an ka labelliw an ka accessoires a bɛɛ lajɛlen bientôt an ka marque kura fana bɛna ale officialiser o marque fana tɔgɔ n bɛna bɔ k'o fana d'aw ma ni ala sɔnna ma TG c'est la loi n b'a fɔ aw ye ko à la prochaine an bɛ ɲɔgɔn bolo a dan